Final! Explode production final. Banggi itang rider, diri na ito makita nga kinsay kinakusgan nga rider sa Pilipinas. Nadres Bornok Mangusong, Butsokoy Planas, Anton Cortez, John Paul Aranges, Maclean Aguilar, Mitch Rivera, si Philip Ibilio, Bandigan, Adre, Ray Maitet, Dagan sa Expert Production. Bakbakan eh, kay final na. Naulay sa starting si Bornok. John Paul. John Paul, grabe John Paul oy. Iba talaga si John Paul Aranges. John Paul Aranges na nakauljan. Karaw? Grabe oy. Maclean Aguilar. Ray Maitet, Mitch Rivera. Grabe oy. Agay! Agay! Ahak! Sayang kasi Aranges oy. Umpa si John Paul. Maclean Aguilar. Maclean ang una. Ray Maitet. Ray Maitet. Sayang, anong nangyari ni Bornok Mangusong? Anong nangyari? Karaw, ulay kay Bornok. Ala! Grabe Ray oy. Makuha kaya ni Ray si Maclean Aguilar? Tingnan natin. Kung makuha ni Ray si Maclean Aguilar. Tingnan natin. Nakuha gyud si Maclean ni Ray. Grabe Ray Maitet oy. Sukad pa gani ha. Muna gitawag nga Ray Maitet na silent destroyer. Grabe. Grabe oy. Maclean Aguilar pangalawa. Nagwala si Ray sa kinukitan. Maclean Aguilar. Grabe oy. Sayang kasi John Paul, na-error sa kanya, na-error sa kurbada. Butsokoy Planas. Tungkol sa kabog. Di makita sa rider. Grabe oy. Iniwanan lahat. Grabe oy. Maclean Aguilar. Expert final. Pangatlo pa rin si John Paul Aranges, pangatlo pa rin. Anton Cortez, pangapat. Anton Cortez, pangapat. Philip Ibilio, panglima. Panganang si Butsokoy. Mitch Rivera, anong nangyari ni Mitch? Tungod sa kaabog, muna'y resulta gid sa rider. Kapag maulahi ka sa starting, abog kaayo. Anong nangyari ni Philip? Kuminto si Philip. Si Butsokoy na ang ikapat. Butsokoy Planas pangapat. Grabe. Walang pagbabago.
H. Rivera. Ayan po Larangis. Pangatlo. Hoy, si Philip ug si Bandiga naglakag man. Magbakbakan man yung duha. Puga kay gasolina, puga kay gasolinador. Grabe ray-ray oy. Grabe ah. Aguilar. Grabe nga po ko eh. Hindi basta-basta nga bog. Diyan po Larangis, pangatlo. White flag, Anton Cortez, pangapat. Philip Pibilio. Uday Bandigan. Ray, malayo na si Ray kay McLean Aguilar. Ray waited sa Silent Destroyer. Champion Expert Production Final. Ray Baetet. Grabe Ray oy. Champion second place McLean Aguilar. Third place John Paul Larangis. Final Expert Production.